तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु प्रलय आपण मानक स्वागत करुँच मोर आ गोटे धमाकेदार नुआ ब्लॉग को। आज वीडियो बहुत बहुत ना मजा आसो वीडियो रे। तो एबे टाइम है 5:40 आबे मु जाउची ड्यूटी की ड्यूटी नहीं अवश्य किंतु काम टी अच्छी पूरा अंधार अच्छी किसी भी देखा जाऊनी। मु देखे दूची आपन को देखा केते अंधार पूरा सुनसान रास्ता कहीं भी ना आईना 5:40 जमारू 7 जावा था कि 5:40 टी कम अच्छी घंटे 2 घंटा पुणी आसा पड़ो रिटर्न 7 7:30 हो। वीडियो आपको कही वीडियो बहुत जल्दी आसो कि वीडियो आसपानी ये आसपानी कहीं एत माने परिश्रम करके वीडियो एडिटिंग कर 12 साढ़े 12 राति जाऊँगी वीडियो एडिटिंग करके जाए रोषेबास कर ड्यूटी खा पी कर शोला बेलू 12 साढ़े पुणी 5:30 बेलू उठिकी रोषे करा पड़े भी भ्यू आसमें देखुं सब्सक्राइब करना लाइक करना तो सहीटा बहुत बड़ पॉइंट रोचे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आउ सेकेंड रीजन यह कि रास्तार गला मु फोन बाहर करेनि कहीं ये बाहर करेनि रिजन हूँ जिते मु 10 में पढ़ुली से मो फोन नाला तो समस्ते मो सांग फोन धरती मो फोन नाला तो मत मत बहुत इच्छा कले कि फोन धरने जो 10 तो देवेनि घर लोक कहीं पढ़ापढ़ी टाइम जो 10 सैला से मो भाई गोटे मत गिफ्ट करते फोन तो से फोन मु चली बहुत दिन चली बढ़िया फोन भी था। तापर से चलैला वर्षे 1.5 वर्ष पर जो मुझे फास्ट टाइम बांग्लोर आसली से गोटे नुआ फोन मो फास्ट पेमेंट रे किनी फास्ट पेमेंट रे किनी किंतु ताको बहुत चलई से फोन आउची रेडमी नोट 5 प्रो जो मो सांग गोटे गाँव को नहीं गई बाहर नहीं गई कैमेरा मतलब एत भल लगे कि मन भाविली कि मुझे किणी से रोड नोट 5 किणी आउ सेटा किनी भी बहुत बढ़िया फोन था मोपाई लकी बहुत था कहीं 2-3 थर पानी पड़गला पर से फोन पूरा क्लीयरली जेम चलता सेम चला बहुत लकी फोन था। किंतु एमती गोटे इनसीडेंट है माने जीवा टाइम रे घर सहित कथा जस्ट फोन काटला भर तो मो फोन 2टा पिला स्कूटी से नहीं पलैले हाथ रू माने मु जानी माने भाभी भी नथली कि एमती हम आ जोर भी धरी नी मुझे जस्ट फोन कानूर काढ़ी फोन काटुची तो से नहीं ट्राफिक जगह नेले कि से माने फास्ट लॉकडाउन ओपन होता तो ट्राफिक भी किसी ना तो से नहीं पलैला से स्कूटी तो किसी करहबनी मुझे किसी कर भी पारि माने 2 सेकेंड मो पाखे फोन था 2 सेकेंड भितर मो फोन पलैला मात्र मुझे 5 मिनट अध घंटा खंडे ठिया मुझे भाविली अरे कौन है मैंने हठात गला कि मुझे भी जापारे कौन है 15,000 टका पूरा सारी थी मोबाइल आउ पलैला तार मन तो दुख हम से मोबाइल बेसी बाहर करेनि। आज ये वीडियो बनाऊँ रास्ते कहीं एबे सुनसान रास्ता कहीं भी ना कड़े तो भाविली भल कहीं ना तो बनैवा वीडियो आ गोटे जिनस देखा दूसरी मुझे ये जो जगह देखुं ये ना पूरा सुनसान लगी किंतु बेल बुड़ टाइम रे संध्या 7-8 बेलू पूरा एत भिड़ कि गाड़ी पार्किंग लोक जावाई रास्ता हुए ये सब दुकान अच्छी ये सब एत भिड़ हुए माने जीवाई भी रास्ता मिले जगह यहीना कि पूरा सुनसान गली। तो ये आसी पाखापाखि ऑफिस पाखे भावुँ आपण मैंने ये ब्लॉग भी मजा आसो आसला भी देखी पारे पाखे गोटे पार्क पड़ी से गला देखी ना रात देखिले कि देखा तो सका देखी मुझे गला 6टा 7टा 7:30 से पूरा ये तो से पूरा क्लीयर देखो एबे तो पूरा अंधार अच्छी। वीडियो बंद करने को पड़ा कहीं ऑफिस पाखे गली तो वीडियो बंद करा पड़ा ऑफिस तो वीडियो फोटो बेस उठार कंडीशन ना से तो वर्षार पाग देखी प्रथम ब्लॉग रे आज कुहुड़ी पाग देखते मॉर्निंग तो देखुं केते कुहुड़ी केते सारा कुहुड़ी पड़ी आसला बेल तो पूरा सुनसान था एवं गाड़ी पूरा जोरसोर लगे फास्ट टाइम पड़ी आज बढ़ी बेस कुहुड़ी कहीं मुझे सब सका 7 बाहर के कुहुड़ी पड़ना था किंतु आज कुहुड़ी पड़ी तो देखुले कौ भाई कुहुड़ी पड़ी
ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ବାସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ଥିଲା ସରିଗଲା। ଏବେ ରୁମ୍ ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଆ ପିଆ କରି ପୁଣି ନାଇଟ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ, ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ଡେ ସିଫ୍ଟ ସେ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ମୋ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ। ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗଲାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ପାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ପଡ଼ି ଯିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ସେଠି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆସି ହେଇଗଲାଣି 7ଟା, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7:30 7:40 ହେଇଯିବ। ପାର୍କକୁ ଯାଇକି ଗଲାବେଳକୁ 8ଟା ପରେ। ଅଫିସ୍ ଟୁ ମୋ ରୁମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା, ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯିବା ଆସିବା ଘଣ୍ଟାଏ ପଳାଏ। ତ ସକାଳୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ଆଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ମୋ ଘର କଥା, ମୋ ଗାଁ କଥା। କାହିଁକିନା ସେଠି ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଖେଳ ଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଲି ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ ଏଠି ଖେଳନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ରିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, ମାନେ 10ମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଛୁଟି ରୁହେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପଳାଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପାର୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଏଇଠି ପାର୍କ ସେଇଠି ଆସିଲାଣି, ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବେଶୀ ଲୋକ ନଥାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ୱାର୍କିଂ ଡେ, ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ଥରେ 2 ଥର ଆସିଛି ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ପାର୍କରେ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ସାରା ଭିଡ଼, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ସେତେ ଖାସ୍ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଏ ହେଉଛି ପାର୍କ। ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପୁଣି ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମୋର, ଗଲେ ମୁଁ କରିବି। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ସେପଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଗେଟ୍ ଏଠି, ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେତେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗଲୋରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖାହେବ। ସାରିଲାଣି ଏଠି ଗେଟ୍ ବାହାରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବି ପାର୍କଟା, ପୁରା ଗଛ ଘାସ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଲୋକ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଆସିଗଲା, ଗେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଗଳି ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, ତଥାପି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଚଳିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।